میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی 116ویں قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کے مقام و مرتبے کے پیش نظر اکثر کہتے رہے ہیں کہ بعض ادبی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو فکر و فن شعر و سخن کے پلیٹ فارم سے کچھ حاصل کرنے کے بجائے فکر و فن شعر و سخن کے چینل کو وقار و اعتبار کی شکل میں بہت کچھ عنایت کر جاتے ہیں۔ ہمارے چینل سے ایسے احباب کی شہرت نہیں بلکہ ان کی شخصیت سے ہمارے چینل کی شہرت بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایسی ہی ایک شخصیت آج ہماری مہمان ہے۔ ہماری مراد ہے خانوادہ مفتی اعظم اڑیسہ علامہ سید عبدالقدوس علیہ رحمہ کے چشم و چراغ، ایک عالی مرتبت اعلیٰ تعلیم یافتہ شاعر و ادیب، صحافی و قلمکار ابو النور سید خادم رسول عینی آج ہمارے مہمان ہیں، جو بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ موصوف یونین بینک آف انڈیا کے چیف مینیجر کے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ آپ کا مشغلہ ہے اور شعر و سخن ان کے عشق اور ان کے جوش و جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ کرنسی کی حفاظت، اکاؤنٹس اور اعداد و شمار کے جھمیلوں میں گھرا ہوا یہ فنکار نہ جانے کیوں کر فنون لطیفہ، خاص طور سے شعر و سخن اور تخلیق و قلمکاری کے گل بوٹے کھلاتا نظر آتا ہے۔ آج ہم ان کی شخصیت پر پڑی دبیز پرتیں الٹنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ان سے گفتگو سے پہلے ان کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ محترم ابو النور سید خادم رسول عینی صاحب 29 اپریل 1968 کو سید منزل مرزا پور بھدرک اڑیسہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فائنانس یا مالیات میں ماسٹر آف بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ بزم شعر و ادب کے مدیر اعلیٰ ہیں اور معروف اردو سہ ماہی ادبی محاذ کے سرپرست ہیں۔ انہوں نے شاعری کا آغاز 1995 عیسوی میں کیا اور استاد گرامی علامہ سید اولاد رسول قدسی صاحب کی خدمت میں زانوی تلمس طے کیا۔ نعت، منقبت، غزل، نظم، صحرا وغیرہ ان کے مرغوب اصناف سخن ہیں۔ ممبئی، دہلی، غازی آباد، لکھنؤ، دبئی، سڈنی، کٹک، بھدرک، دھام نگر اڑیسہ، بارہ بنکی، کوٹھی، بستی، خاندیش، بھساول، جلگاؤں، مالیگاؤں، رائچور، برہان پور، حیدرآباد، کرنول وغیرہ جیسے شہروں میں منعقد ہونے والے مشاعروں میں شرکت فرما چکے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ راشٹریہ سہارا دہلی، اودھ نامہ لکھنؤ، صحافت لکھنؤ، اخبار مشرق کلکتہ، ماہنامہ بے باک، ٹرانسپرنٹ نیوز، ادبی محاذ، ایشیا ایکسپریس، اردو ٹائمز، اردو آنگن، ماہنامہ فیض الرسول، قومی تنظیم اور ماہنامہ ارشدیہ جیسے جریدوں میں آپ کا کلام چھپتا رہا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دین سے آپ کا گہرا تعلق رہا ہے۔ حضرت مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان علیہ رحمہ شاعر موصوف کے پیر و مرشد ہیں اور ارشد ملت حضرت علامہ محمد ارشد سبحانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے مرشد خلافت ہیں۔ آپ کا تعلق خانقاہ قدوسیہ بھدرک اڑیسہ سے ہے اور آپ اس کے ناظم نشر و اشاعت بھی ہیں۔ اس خانقاہ کے ذریعے وہ دین و سنیت کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں رحمت و نور کی برکھا مجموعہ نعت ہے، نور مناقب اور شام و سحر شامل ہیں۔ نیز آپ نے ایک کتاب نظر عمیق کے نام سے مناقب مفتی اعظم اڑیسہ بھی ترتیب دی ہے۔ ان کی زیر ترتیب کتابوں میں غزلوں کا مجموعہ نقد و نظر، نظموں کی بہار، مقالات عینی بھی شامل ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ انگریزی میں بھی شاعری
शायरी फरमाते हैं और उनके अंग्रेजी कलाम का एक मजमुआ अनकरीब मंजर आम पर आ रहा है इंशाअल्लाह। ऐसी एक हमागीर व जामिउल कमालात शख्सियत को आज फिक्र फन शेर व सुखन में मौजूद देखकर ज़ाती तौर पर हम बड़ी खुशी का एहसास कर रहे हैं। आइए अब हम उनसे एक मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन पहले ये 4 मिसरे हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की नज़र करते हैं। ऐनी ही फिक्र फन के धनी शायर गनी, ऐनी ही फिक्र फन के धनी शायर गनी, खादिम रसूल पाक की सुन्नत के हैं धनी, खादिम रसूल पाक की सुन्नत के हैं धनी, ताबिंदगी फिक्र में पाकीज़गी का रंग, शामो सहर में नूर मनाक़िब की रोशनी, शामो सहर में नूर मनाक़िब की रोशनी। मोहतरम सैयद खादिम रसूल साहब, फिक्र फन शेर सुखन की बज़्म में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनी साहब, हम आपके अदबी सफ़र की रुदाद जानना चाहेंगे। कहाँ से शुरू हुआ आपका अदबी सफ़र और ये कि कहाँ कहाँ से हो के गुज़रा, और आप ज़्यादा अदब में इस वक्त अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सीधी बात के स्टूडियो में फ़िक्र फ़न और शेर व सुखन के हवाले से आपने हमें मदऊ किया, और आपने जो सवाल किया है उसका जवाब हम बचपन से शुरू करना चाहेंगे। जी जी, कि हम बचपन में नात ख़ानी किया करते थे। जी जी। हमारे शहर भद्रक में मुख्तलिफ मकामात पर नात ख़ानी कंपटीशन हुआ करता था जी, और हम नात पढ़ते थे और उसमें हमें अवार्ड भी मिला करते थे। क्या बात है। तो वो तो पहला मकाम है कि हमें क्यों शायरी से शगफ हुआ। उसके बाद हम अपने बिरादर अकबर अल्लामा कुसी की किताबों का मुताला किया करते थे इल्मी अरूज के हवाले से। क्या बात है। तो गोया हमने शायरी से पहले इल्मी अरूज सीखा। क्या बात है, वाह। इल्मी अरूज पढ़ने के बाद फिर हमें शायरी करने का और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। क्या बात है। और सबसे पहले ही कलाम जो कहा था हमने वो मनकबत की सूरत में था। पीरो मुर्शिद मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत की शान में हमने मनकबत कही थी। अच्छा। और हमने धामनगर के उर्स में भी उसे पढ़ा था। और रफ्ता रफ्ता गाहे बगाहे हम कलाम कहते रहे, नात भी कहे, मनकबत भी कही, गज़ल भी कही जी। और फिर हम कॉलेज में पढ़ने के बाद जब जॉब लग गया, बैंकिंग में हम एज ए प्रोबेशनल ऑफिसर ज्वाइन किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर हमारे तबादले होते रहे। बैंकिंग जॉब में तबादले होते रहते हैं। तो तबादले पर भी एक शेर है आपका? जी, तबादले पर भी हमारा शेर है जी। तो फिर हमने मुख्तलिफ मकामात में ट्रांसफ़र होने के बाद एक ट्रांसफ़र ऐसा आया कि हमारी पोस्टिंग लखनऊ में हो गई। जी जी जी। हम लखनऊ में 3 साल काम किए वहाँ पर। तो एक्चुअली हमें लखनऊ में हमें शायरी का मिजाज मिला, शायरी का माहौल मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम 3 साल वहाँ रहने के दरमियान मुख्तलिफ नशिस्तों में हम रोज़ाना बिला नागा अटेंड किया करते थे। जी जी जी। और वहीं से हमारी शायरी में परवाज, शायरी को परवाज। क्या बात है। और वहाँ पर नशिस्त में शिरकत करने के अलावा हम अपने कलाम को मुख्तलिफ सोशल मीडिया में भेजते रहे। जी जी। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में। जी जी। तो इत्तेफाक से एक बार ऐसा हुआ कि हमने देखा, सुबह अखबार देखा, राष्ट्रीय सहारा दिल्ली, वहाँ मेरा कलाम शाये हुआ। क्या बात है, क्या बात। मैंने कहा ताजो, मैंने कहीं भेजा नहीं। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो राष्ट्रीय सहारा ने सोशल मीडिया में देख के वो कलाम शाये किया। बहुत खूब। तब फिर मुझे इससे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। जी। फिर मैंने कलाम अपने दूसरे अखबारों में भेजने लगा। अच्छा अच्छा। जैसे अवधनामा हो और कौमी तंजीम हो और भी बहुत सारे अखबार हैं दिल्ली के, लखनऊ के। जी। और नया दौर है, नया दौर। जी। तो वहाँ हम भेजने लगे तो वहाँ भी शाये होने लगे। तो इस अंदाज से हमारी शनाख्त पैदा हो गई। जी। फिर बहुत सारे शोरा हमारे से रब्ता करने लगे। हम उन्हें मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इल्मी अरूज सिखाने लगे। जी जी। और इल्मी अरूज सिखाने के साथ साथ हमने उनके अशार की इस्लाह भी की। क्या बात है, क्या। और इस तरह हमें माहिर इल्मी अरूज कहा जाने लगा। क्या बात। और हमने जब हमारा ट्रांसफर कर्नूल हो गया, साउथ हो गया, हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उर्दू समझ नहीं आती। अच्छा। तो हमने उनके लिए अंग्रेजी में भी लिखना शुरू किया। अरे वाह। तो अंग्रेजी हमने गजल भी लिखी, नात भी लिखी, मनकबत भी लिखी। जी जी। और ये ट्रांसपेरेंट न्यूज न्यू दिल्ली में ये अक्सर शाये भी हुआ करती थी। बहुत खूब, बहुत दिलचस्प और बहुत ही जानदार रुदाद है आपकी।
माशाअल्लाह। अब एक अहम पहलू पर मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि ये बताएं कि अदब की और उर्दू की मौजूदा सूरत हाल से आप कहाँ तक मुतमईन हैं या गैर मुतमईन हैं? दोनों सूरत में आप क्या वजूहात, क्या असबाब बयान करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में उर्दू अदब की मौजूदा सूरत हाल जी इत्मीनान बख्श है सोशल मीडिया की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सोशल मीडिया में नहीं था तो शोरा भी उतने नहीं थे। जी जी ये बात तो सोशल मीडिया की वजह से जी जी बहुत ही गर्मजोशी देखने को मिलती है शोरा में। जी हाँ जी हाँ। और गूगल हो या रेख्ता हो, इन लोगों ने बहुत ही उम्दा काम किया जी उर्दू के फ़रोग में। जी रेख्ता ने बहुत सारे शोरा कलाम शामिल किए, किताबें में शामिल किए। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारी किताबें और हमारे कलाम हैं। क्या बात है। और लाइव एग्जाम्पल हजरत आप हैं कि आपने सीधी बात में फ़िक्र फ़न और शेर सुखन के जरिए उर्दू की खूब तशरीह दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया हम मुतमईन हैं इंशाअल्लाह। एक कारवां चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उर्दू हमेशा जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह जी। आज उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान में महदूद नहीं है, बाहर भी इसकी इसका चर्चा है। जी जी। आइनी साहब, आप अक्सर मुशायरों में शिरकत करते हैं और अपने कलाम को सुनाते हैं। मौजूदा दौर के मुशायरे ज़बान और शेर व सुखन की खिदमत के हवाले से किस हद तक कामयाब हैं या आपकी नज़र में नाकाम हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मुशायरे जो शोरा की नशिस्त होती है, मखसूस शोरा की, वो तो माशाअल्लाह बहुत उम्दा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मुशायरे हुआ करते हैं उसे ज़्यादातर कमर्शियल बना दिया गया है। और हम ये देख रहे हैं कि शोरा आते हैं, नामौजू अशार कहते हैं, गैर शरई अशार भी कहते हैं। और गोया शोरा शायर कम है, मुतशायर ज़्यादा है। और एक बार मैंने ये महसूस किया मुख्तलिफ चंद इलाकों में इलाकाई तासुब बहुत है। अच्छा जी, ये तो बात कि हम इसी शहर के हैं तो हम अपने ही लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को बुलाएंगे, किसी और को हम मौका ही नहीं देंगे। ये तासुब दिल से निकाल देना चाहिए। उर्दू का, अगर वाकई आप उर्दू के शायर हैं, उर्दू ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको भी इस बात की जरूरत है कि आप उर्दू दां को, उर्दू के शोरा और अदीब को जगह दें। बिल्कुल। और उन्हें मंजर-ए-आम पर लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया बहुत उम्दा हो रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम आइनी साहब, उड़ीसा के एक बहुत ही अदबी मोतबर माहौल से आप निकले हैं और फिर कर्नाटक की सरहदों से होते हुए आप बेंगलुरु पहुंच गए। तो मैं चाहूँगा कि इन दो रियासतों के अदबी माहौल और यहाँ के शेर व सुखन के माहौल के दरमियान, दोनों रियासतों के क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? जी, फ़र्क से पहले हम मुमासलत पेश करना चाहते हैं। जी जी। कि हमने कर्नूल में रहते हुए भी हमने कई कलाम भेजे सालार बंगलोर में और वहाँ शाये हो गए, जबकि हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। सालार बंगलोर में शाये भी हुए, उन पर तबसरा भी हुआ जी। और उड़ीसा में देखिए अदबी महा छपता है, वहाँ भी पूरे हिंदुस्तान के शोरा को जगह मिलती है। जी जी। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि कर्नाटक और उड़ीसा के शोरा में फराक दिली है, कसमोपोलिटनिज्म है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मुमासिलत है। और जहाँ तक फ़र्क का सवाल है, शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि या अभी भी लग रहा है कि कर्नाटक के शोरा में दक्षिणी ज़ुबान का असर है और उड़ीसा के ज़ुबान के वो शोरा के ज़ुबान में दहली का असर है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों शोरा उर्दू के हैं, इसमें हम यूनिफॉर्मिटी ही देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और डाइवर्सिटी में भी एक खूबसूरती है। जी 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 जी, माशाअल्लाह। वैसे आपको याद होगा कि अदबी महाज वालों ने मुझ खाकसार पर एक बेशक बहुत ही उम्दा शुमारा था जी, और मैंने उस पर एक तबसरा भी किया था, अभी नेक्स्ट शुमारे में आ जाएगा। अच्छा। आपके मुख्तलिफ गोशों को, आपकी खिदमत को बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि आपने जिक्र किया फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की खिदमत का, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा तफसील से आप बताएं कि हमारे अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, ये जानना जी। हमने फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के कई प्रोग्राम देखे यूट्यूब के ज़रिए। माशाअल्लाह हज़रत अजीज़ बलगामी साहब बहुत ही उम्दा अंदाज से, मुनफरिद अंदाज से शोरा और दबा को पेश करते हैं और इससे यकीनन शोरा का भी फ़ायदा होता है, उर्दू का भी फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेर व सुखन क्या है, फ़िक्र फ़न शेर व सुखन क्या है, उस पर हमने एक कतल लिखा है, आज ही लिखा है। वो हम अता करें, ज़रूर अता करें मोहतरम। तेरी शोहरत जा बजा है फ़िक्र फ़न शेर व सुखन। अच्छा, वाह।
تیری شورا جا بجا ہے فکر و فن شعر و سخن کس قدر تو دل ربا ہے فکر و فن شعر و کیا بات ہے کیا بات کس قدر تو دل ربا ہے فکر و فن شعر و سخن سبحان اللہ ہے اہم کردار تیرا اردو کی تشہیر میں واہ واہ کیونکہ آپ نے صرف ہندوستان نے پورے ورلڈ کے شعراء کو جی 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 یہاں پر اسٹوڈیو میں موقع دیا الحمدللہ الحمدللہ ہے اہم کردار تیرا اردو کی تشہیر میں کارزار ارتقا ہے فکر و فن شعر و سخن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ فکر و فن شعر و سخن کے روح رواں عزیز بلگامی پر ہی میں نے قطع کہا ہے آج اچھا عطا کریں عطا کریں ادیب ایک ہنسی ہیں عزیز بلگامی واہ ادیب ایک ہنسی ہیں عزیز بلگامی بہت خلیق تری ہیں عزیز بہت بلگامی بہت شکریہ بہت ادب کا خلوص اخلاق پوری دنیا میں مشہور ہے میں نے کئی ہزار سنا ہے میں نے خود دیکھا بھی الحمدللہ ادیب ایک ہنسی ہیں عزیز بلگامی بہت خلیق تری ہیں عزیز بلگامی کیا بات ہے تمام عمر کیا ہے نثار اردو پر الحمدللہ آپ اسٹیٹ بینک میں ہیں جی اسٹیٹ بینک میں رہ کر بھی آپ نے شاعری کی الحمدللہ اور جلدی زیارت لے کر آپ نے اردو کی اور خدمتیں کی الحمدللہ الحمدللہ تمام عمر کیا ہے نثار اردو پر واہ ترقیوں کی امی ہیں عزیز بلگامی بہت شکریہ بہت شکریہ ترقیوں کے امی ہیں عزیز بلگامی بہت شکریہ ادیب ایک ہنسی ہیں عزیز بلگامی بہت شکریہ محترم عنی صاحب آپ نے تو نواز دیا ہم کو بہت شکریہ اب ہماری خواہش ہے کہ آپ کے کلام سے بھی استفادہ کریں آج ہمارے ناظرین کو آپ کا کلام بھی سننا ہے اپنی ایک نعت اور ایک غزل عنایت فرمائیں اور چونکہ آپ نے انگریزی میں بھی شاعری کی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے انگریزی کلام کی کچھ لائنیں ہمارے ناظرین کی نظر کریں کیونکہ یہ ایک سند ہوگی اس بات کی کہ اردو شعراء بھی اس قابل ہیں کہ وہ انگریزی زبان میں شعر کہہ سکیں صحیح فرمایا عطا کریں بہت شکریہ تو پہلے نعت کے اشعار جی ترنم پیش کرو جی عطا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے عرض کرتے ہیں یہ بحر و بر اچھا دونوں عالم کے سرکار آ جائیے واہ واہ کر رہے ہیں گزارش یہ جن و بشر اچھا واہ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے واہ بہت شکریہ واہ صاحب اسے دیکھیے تلمیحی شعر ہے جی جی آپ کے نقش پاکاں میں ہوں منتظر اچھا واہ مجھ کو جا دیجیے اپنے قدموں میں پھر کیا بات ہے کیا بات ہے کہہ رہا ہے تڑپ کر عرب کا حجر اچھا واہ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے واہ بہت شکریہ واہ 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 یہ بھی سنے واقعے کی روشنی جی میں جی جی آپ کی انگلیوں کی وہ پیاری ادا اچھا اس کے اندر سمایا سمندر شاہ واہ 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 آپ کو پھر پکاری ہے پیاسی نظر اچھا واہ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے واہ واہ بہت بہت شکریہ واہ واہ آپ کی صحبتوں میں ہے وہ تابشیں بالکل بالکل آپ کی تربیت سے ملی وسعتیں واہ 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 پھر سے بن جائیں گے بے ہنر با ہنر واہ بہت دونوں عالم کے سرکار آ جائے بہت حضرت عطا کریں آپ کے تھے صحابہ بڑے خوش نصیب واہ مستفیض آپ سے ہوتے رہ کر قریب کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھ لے عین بھی آپ کو ایک نظر اچھا دونوں عالم کے سرکار آ جائیے واہ صاحب واہ بہت بہت شکریہ حضرت واہ 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 بہت خوب بہت خوب اب غزل کا چند جی اشعار جی عطا فرمائیں۔ کریں عطا کریں بڑا حسین صنوبر دکھائی دیتا ہے اچھا بڑا حسین صنوبر دکھائی دیتا ہے
तुम्हारे लम्स का जौहर दिखाई देता। वाह वाह वाह, बड़ा हसीन सनोबर दिखाई देता है, वाह, तुम्हारे लम्स का जौहर दिखाई देता है। क्या बात। वो एक चेहरा अच्छा मेरे दिल में जब से नक्श हुआ, अच्छा वाह, वो एक चेहरा मेरे दिल में जब से नक्श हुआ, वाह वाह, उसी का अक्स बराबर बराबर दिखाई देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। एक चेहरा मेरे दिल में जब से नक्श हुआ, वाह। उसी का चेहरा बराबर बराबर दिखाई देता है। वाह, जो मेरे जुर्म का करता है हर तरफ चर्चा। अच्छा हालत हाजरा पर शेर समाप्त फरमाएं। जी जी जी, जो मेरे जुर्म का जी। करता है हर तरफ चर्चा, तरफ चर्चा। उसी के हाथ में खंजर दिखाई दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जो मेरे जुर्म का करता है हर तरफ चर्चा, वाह। उसी के हाथ में खंजर दिखाई दे। बहुत सही है, बहुत सही। और रंग के तगजुल से और शेर समाप्त फरमाएं। तुम्हारी जुल्फे मुअंबर की छांव में मुझको, ओहो वाह, तुम्हारी जुल्फे मुअंबर की छांव में मुझको ओहो, सुकून दिल का समंदर दिखाई देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुकून दिल का समंदर दिखाई देता है। और ये शेर उस्ताद गिरामी अल्लामा कुर्सी की नज़र है। जी जी, अता करें। जो फिक्रे कुर्सी की अहदाफ से है वाबस्ता, अच्छा हाँ, जो फिक्रे कुर्सी की अहदाफ से है वाबस्ता, वो बहरे शेर का गौहर दिखाई देता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत। मैं उसके दर की तरफ जा रहा हूँ ऐनी मगर, अच्छा, मैं उसके दर की तरफ जा रहा हूँ ऐनी मगर, वाह। हर एक गाम पे पत्थर दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, हर एक गाम पे पत्थर दिखाई देता है। क्या बात है, क्या बात है। और चूंकि हम अंग्रेजी में भी शायरी करते हैं, जी जी, तो अंग्रेजी की नात की तनशात मक्ता दोबारा अर्ज कीजिएगा। जी जरूर। अर्ज है जी कि मैं उसके दर की तरफ जा रहा हूँ ऐनी मगर, मैं उसके दर की तरफ जा रहा हूँ ऐनी मगर, हर एक गाम पे पत्थर दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक गाम पे पत्थर दिखाई देता है। अंग्रेजी कलाम समाज फरमाएं। ये नात है, इसमें रदीफ है रसूल अरबी। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह। इसमें हर लाइन में 12 सिलेबल्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, यानी पूरे कवानीन का लिहाज पूरे कवानीन के साथ। जी जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। इसे कहते हैं हम 12 into 2 कहते हैं। हर शेर में 2 मिसरे हैं। जी जी, हर मिसरे में 12 सिलेबल्स। जी जी, अता करें, अता करें। यू आर माई लव एंड लाइफ रसूल अरबी। वाह वाह। यू आर माई लव एंड लाइफ रसूल अरबी। वाइप्ड आउट मेलानकोली रसूल अरबी। वाइप्ड आउट मेलानकोली। क्या बात है, रसूल अरबी। बहुत शुक्रिया। इनफिडेलिटी गॉट एबोलिश्ड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। यकीनन यकीनन जी, गॉट एबोलिश्ड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। जी। योर गुड बिहेवियर सच ए नाइफ रसूल अरबी। क्या बात है, योर गुड बिहेवियर सच ए नाइफ रसूल अरबी। वाह। और ये देखें कि यू आर सिंबल ऑफ यूनिटी इन द यूनिवर्स। वाह। यू आर symbol of unity in the universe. You eradicate the group strife. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। You eradicated the group strife. कबीलों की जो दुश्मनियाँ थी। क्या बात है, क्या बात है। You gave life to humanity and made vibrant. इंसानियत के अलंबरदार थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी बिल्कुल। You gave life to humanity and made vibrant. क्या बात। Humanity was called life. वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। Humanity was called life. Rasul Arabi. And you gave rise to women and enhanced their status. जी 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 बिल्कुल। You gave rise to women and enhanced their status. When was on rise in world until I. क्या बात है, क्या बात है। Rasul Arabi. When was on rise in world until life. Rasul Arabi. मुख्तार समाज फरमाएं। जी जी। Because of your grace, Annie is living good life here. अच्छा, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Because of your grace, Annie is living good life here. Intercession will make better afterlife. रसूल अरबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफाअत का जिक्र किया है। जी हाँ जी हाँ जी। Because of your grace, Annie is living good life here. Intercession will make better afterlife. रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मोहतरम आइनी साहब, आपने तो कमाल कर दिया और हमारा दिल जीत लिया। बहुत बहुत ज़बरदस्त कलाम आपने सुनाया, और ख़ास तौर से अंग्रेज़ी नज़्म में रसूल अरबी की
ردیف کو رکھ کر آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہم بالکل آخری مرحلے میں پہنچے ہیں محترم عینی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارے نو آموز شاعروں اور ادبا کے لیے آپ ایک مؤثر پیغام دیں۔ میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل آپ کے اس پیغام کو اپنی گراہ میں باندھ لے۔ بہت شکریہ۔ تو نوجوان شعراء کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ علم عروض سیکھیں۔ مرزا غالب کا بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی شاگرد ان کے پاس آتے تھے تو بولتے تھے پہلے علم عروض سیکھ کے آؤ پھر ہم اصلاح کریں گے۔ اور آج کل ایسے ہی بس لوگ شاعری شروع کرتے ہیں ناموضوع۔ جی ہاں، یہ بات تو ہے۔ جی تو علم عروض سیکھیں اور مطالعہ کریں، علم بیان پڑھیں، علم معنی پڑھیں، علم قافیہ پڑھیں، جی تب جا کے پہلے زبان درست ہو جائے تو تخیلات بھی الحمدللہ انشاءاللہ اپنے آپ درست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کتابوں کا مطالعہ کریں، جو بزرگ شعراء ہیں، جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں، ان کے اساتذہ شعراء ہیں، ان کے کلام مطالعہ کریں۔ جی اور دوسری بات ہے کہ اردو نے آپ کو یہ ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے، کیا تو اردو کی وجہ سے آپ کے نام ہے، آپ کے نام و نمود ہے۔ جی ہاں جی، آپ کو بھی چاہیے کہ اردو کوئی نئی چیز دیں، بالکل بالکل، نئے خیالات ہوں، نئے افکار ہوں، تاکہ اردو آپ کو یاد رکھے اور آپ اردو کے لیے کنٹریبیوٹر بنیں۔ سبحان اللہ، یہی ہمارا پیغام ہے آج سے نو آموز شعراء کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم عینی صاحب۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوان شعراء آپ کے اس پیغام کو اپنی گراہ میں باندھ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ناظرین، یہ تھے محترم سید خادم رسول عینی صاحب، جو اپنے گراں قدر کلام اور اپنے ادبی تجربات سے نواز رہے تھے۔ میں سیدھی بات چینل فکر و فن شعر و سخن کے جملہ متعلقین کی جانب سے اور میری اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ ہماری خواہش پر ہمیں اپنا گراں قدر انٹرویو عنایت فرمایا اور ڈھیر ساری معلومات ہمارے ناظرین کی نظر کی۔ آپ کی دفتری مصروفیات کا مجھے علم تھا، پھر بھی میں نے زحمت دی اور ہمارے لیے یہ زحمت گوارا فرمائی، اپنے علم و ادب سے اردو نوازوں کی پیاس بجھائی۔ بہت بہت شکریہ محترم سید خادم رسول عینی صاحب۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ختم ہوا، جلد ہی ہم کسی اور اہم ادبی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اب عزیز بلگامی اور محترم سید خادم رسول عینی صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ